So hey guys, welcome back to my channel. Aru moi sonto swagatam janaisu eta notun video le. Aru guys moi etia asu Goranga dekhile sao. Eba mondirot asu. So aji deobar aisilu aji olo puri ahu Mahadevor usot montu bhal lagibo. Dilu aji bahut din hogol video nai bonwa tar gane eta video banai diu bhabilu apnalokor karone. So देवबार बोले महादेवर उसर और इतना समय से साढ़े चारिटा बाजिले इतना जाओ घर पाले सो ये आছিলে भिडिओ मैं बहुत दिन हो गल ना बनवा कारण तो बहुत सुधी थके मोक लग पाले केले भिडिओ ना बनवा सो সেইকাৰণে মানে भिडिओ ना बनवा सो इतना जाओ इफाले तो और गाइस আপোনালোকে ভোট দিলে নাই কমেন্ট কৰি জনাব চাও দিলো এবাৰ ফার্স্ট ভোট দিলো এবাৰ তাৰ পাছত মেটিকৰ ডিজেলো দিলো ভিডিও বনাব নোৱাৰিলো সো আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাম সোনকালে এইকেইদিনত গৈ আছোঁ ফুৰিবলৈ সো ভিডিঅ' চিডিঅ' পাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব